जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं मौजूद हूँ इस वक्त दुबई के एक ही मशहूर और मरूफ एरिया में, जिसका नाम है बिज़नेस बे। ये एरिया बहुत ही मशहूर और मरूफ है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ना बैक राइडर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे पीछे आपको बैक राइडर दिख रहे होंगे, तो हम जाकर इनसे इंटरव्यू करते हैं और इनसे पूछें कि इनकी ज़िंदगी के हालात कैसे हैं। तो उसके बाद फिर इनसे सच सच पूछेंगे कि ये लोग कितनी कमाते हैं, महीने का कितनी इनकम है इनकी, कितनी इनकी हालात में मुश्किल है, कितनी ये लोग तकलीफ़ उठाते हैं। आपको पता है, ये लोग दिन रात मेहनत करके अपनों के लिए पैसा कमा रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, और ये कितनी तकलीफ़ में हैं, इनको किस चीज़ की परेशानी है और ये महीने का कितना कमा लेते हैं। तो ये सारी बातें जानने के लिए आप मेरे साथ रहिए। मेरा नाम है गुलाम मसरूर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल अवारवीर। तो मैंने बहुत सारे जितनी भी बैक राइडर थे उनसे रिक्वेस्ट की, तो इंटरव्यू देने के लिए कोई भी रेडी नहीं था, राज़ी नहीं था। तो एक जो है हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जिनका नाम है मोहम्मद इरफान, उनसे बहुत ही मिन्नत समाजत करके मैंने इंटरव्यू लेने की कोशिश की है। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ इरफान भाई से, जो कि पाकिस्तान से हैं, और इनसे सारी हकीकत और सच पूछते हैं कि ये कितनी कमाते हैं और इनको किस चीज़ की तकलीफ़ है, क्या मुश्किलात हैं, अपनों के लिए दिन रात मेहनत करके ये कितना कमा लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह पाक का शुक्र। आप सुनाएं। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप ये बताएं, जी सबसे पहले इरफान भाई आप हमें ये बताएं कि आप कैसे दुबई आए। हम लोग दुबई जो है बहुत ही मुशक्क़त से, मेहनत से और बहुत मजबूरियाँ और बहुत अपने ख्वाब लेकर आए। जी लेकिन जब दुबई आए तो फिर पता चला कि दुबई है क्या और दुबई आने का मकसद तब समझ में आया। सही लेकिन बेसिकली हमारा क्या मकसद है, यहाँ पे आके कुछ कमाएं, कुछ अपने लिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर वालों के लिए करें। बेशक सही बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग दुबई आते हैं वो कोशिश करें कि अपना काम करें। सही है, इधर आके बहुत सारे आगे पीछे इंसान गलत कामों में चला जाता है, उस काम में बेशक नहीं जाएं। वैसे ही आजकल दुबई के हालात जो हैं बहुत ही सख्त हुए हैं। गर्मी के हिसाब से तो वैसे ही नया बंदा यहाँ आके बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जो लोग काम के लिए आते हैं वो उनसे यही है कि यहाँ पे आके काम की तरफ मुतवज्जा हों, क्योंकि अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो उनके कंधों पे होती हैं उसका ख्याल रखें। सही है। अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, आप हमारे व्यूवर को ये बताएं कि जो नया बंदा इस वक्त जो पाकिस्तान में हमारा चैनल देख रहा है, तो वो किस तरीके से जो है यहाँ दुबई आए, कैसे वीज़ा लाए। उनके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो मजबूरन आना ही चाहते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कोशिश करें अपने मुल्क में ही कुछ छोटा बड़ा कर लें। सही है। अगर आप लोग इधर आना ही चाहते हैं तो आप सबसे पहले कोई ऐसा बंदा देखें जो इत्तमाद वाला हो, जो आपको चीज़ें बताए उसी के ऊपर। और सबसे बेसिक ये है कि आप तलबात में आ जाते हैं, इधर बहुत सारी कंपनियां, डिलीवरो है, नून है, किसी भी कंपनी में आते हैं। फ़ायदा तो तब भी होगा जब आप लोग काम करेंगे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में काम कर लें तो वही आपको फ़ायदा होगा। अगर इधर आना चाहते हैं फिर भी तो उसके लिए छोटा सा प्रोसेस है, वीज़ा वगैरह आप लेते हैं। वीज़ा लेने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि लाइसेंस जो यहाँ पे दुबई में है उसकी बहुत अहमियत है। अगर वो आपके पास है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये बताएं मिनिमम कितनी खर्चा है, कितनी लग जाता है दिरहम यहाँ से, जो बंदा नया पाकिस्तान से आ रहा है, तो वीज़ा से और लाइसेंस लेने तक, काम स्टार्ट करने तक उसका कितनी खर्चा हो जाता है। नया बंदा जो भी आता है दुबई में पाकिस्तान से, उसका कम से कम पाकिस्तान का 6 से 7 लाख रुपया खर्चा है। और आगे वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ हैं जो 8,000 तक भी ले लेते हैं, कुछ हैं जो 6 तक भी ले लेते हैं, लेकिन जो अभी एवरेज चल रही है वो 7 लाख तक है। यानी किसी का यानी एक रेट नहीं है, नहीं। हर किसी की अपनी मर्जी हर है। किसी का अपना। सही बात है। अगर ये बंदा पाकिस्तान से यहाँ आता है, फ़र्ज़ किया उसने लाइसेंस भी ले लिया, अब दिन रात मेहनत करके कितनी यानी घंटे ड्यूटी करनी होती है और कितना महीने का कमा लेता है। भाई असल बात तो ये है कि यहाँ पे आके आप अगर ज़्यादा ड्यूटी करोगे तो बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे काम होता है कमीशन पे, आप लोग ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सही है। जी। और उससे ये है कि यहाँ सबसे पहले आपने आना है, लाइसेंस लेना, उसके बाद कम से कम आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके अंदर न्यू बंदा जो है उसको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो आप उसके दरमियान यहाँ पे आपको अपना ख़र्चा करना होता है, अपना रूम रेंट देना होता है, अपना पे करना होता है।
اس کو سائڈ پہ کر کے اگر آپ 15 گھنٹے 14 گھنٹے کام کرو گے تو پھر آپ پاکستانی 70-80 یا 1 لاکھ تک جا سکتے ہو، کیونکہ ابھی کرنسی بہت اوپر گئی ہے اس وجہ سے. ادروائز نہیں تو آپ 1 لاکھ بہت مشکل سے کما سکتے ہیں. جو بولتے ہیں کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ ہم کماتے ہیں، بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 1 لاکھ جو ہے بہت مشکل سے آپ کما سکتے ہو. 1 لاکھ روپیہ دن رات محنت کر کے آپ 1 لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں. اچھا، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جو دوسرے جو ہے بیک رائڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ 6 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہے ہیں، کوئی کہتا ہے 4 لاکھ کما رہے ہیں. یہ اصل میں سچائی کیا ہے؟ یہ اصل میں سچائی یہ ہے کہ یار کچھ لوگ جنہوں نے اس میں ایپ میں اپنی دن رات محنت کی ہوئی ہے، ایک دن لیٹ لاگ ان نہیں ہوئے، اپنے ٹائم پہ سب کچھ کیا ہوا ہے. پرانے لوگ ہیں جن کو 3-3 4-4 سال ہو گئے ہیں، ان کے پاس آرڈر ہے، انہوں نے اپنی پرفارمنس دی ہوئی ہے، اور ان کو بھی یہ نہیں ہے کہ ہر منتھ ایک آدھی بار ان کا ہو گیا کبھی 6,000-7,000 درہم کما لیا تو بس اسی کے اوپر اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس میں بہت پیسہ ہے. تو وہ لک ہے آپ کی، کبھی کسی منتھ ہو جائے تو. لیکن نیو کے لیے بالکل بھی اس پہ کان نہ دھریں، کیونکہ وہ ایک افواہ ہے. آپ زیادہ سے زیادہ 70-80 ایک ایوریج کر لیں، اس کے اوپر آپ نہیں جا سکتے. کم سے کم 3-4 سال تک تو نہیں جا سکتے. کیا پاکستانیوں کو اس کام میں آنا چاہیے؟ دیکھیں ہم یہ منع نہیں کرتے کہ آپ لوگ نہ آئیں، کیونکہ ہم لوگ آ گئے ہیں تو ہم لوگ کہیں گے کہ آپ دوسروں کو منع کریں. ہم منع نہیں کرتے. اصل میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ آنا ہی چاہتے ہو تو آئیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اعتماد کا بندہ دیکھیں جو آپ کو یہاں لانے میں اچھی سے اچھی یہاں پہ آ کے رہائش دے، کھانا دے، جلدی سے جلدی آپ کا کام کروائے. لوگ کیا کر رہے ہیں، وہاں سے لوگوں کو بلا لیتے ہیں 6 منتھ. میں خود 6 منتھ فری رہا ہوں، 6 منتھ میں نے لائسنس لیا. لیکن کچھ لوگ ہیں 2 منتھ میں بھی لائسنس دے دیتے ہیں. اگر آپ 6 مہینے یہاں پر رہتے ہیں تو خرچہ کہاں سے آتا ہے؟ کھانا پینا تو ہے، روم کرایہ بھی ہے. تو روم کا، اور یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو روم دیں گے، کھانا پینا دیں گے. بھائی کھانا پینا روم دیں گے، اس کے علاوہ بھی آپ کا بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے. صحیح ہے، کم سے کم آپ کا 1,000-2,000 اتنا خرچہ ہو جاتا ہے، اور وہ بھی آپ نے خود سے کرنا ہے. درہم. اچھا، وہ اپنی جیب سے کرنا ہے؟ جیب سے کرنا ہے. اب ظاہری بات ہے وہ تو کھانا ہی دیں گے. اب آپ کو باہر سے کچھ چیز لینی ہے یا کوئی چیز موبائل ریچارج کرنا ہے، وہ تو نہیں کروا کے دیں گے نا. یہ چیزیں ہیں. تو ان سب کو دیکھ کے آپ کو اپنا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ بہتر چیز یہی ہے کہ آپ کوئی اچھا کام دیکھیں بائک رائڈنگ میں. کیونکہ ابھی گرمی ہے، آپ یہ کام نئے بندے کے لیے تو بہت مشکل ہے. وہاں پہ یہ آسان لگتا ہے، لیکن یہاں پہ بالکل یہ آسان نہیں ہے. اچھا، آپ جو ہے نا، آپ جو لوگ پاکستان اس وقت چینل ہمارا دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں ان کو یہی میسیج دوں گا کہ بھائی آپ لوگ ایک کام کرو، پہلے کوئی اور کام دیکھ لو. اگر کوئی اور کام نہیں ملتا پاکستان میں تو پھر دبئی میں کوئی اور کام دیکھ لو. اگر وہ بھی نہیں ملتا تو پھر آنا ہی چاہو اگر لاسٹ میں، تو بھائی یہ ہے کہ دل بڑا کر کے آنا. بعد میں یہ مت کہنا کہ ہم نے 3-4 لاکھ کمانا تھا اور یہ ہم ادھر 50,000 کما رہے ہیں اور زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں. صحیح ہے، یہ سب چیزوں کو نظر رکھ کے بے شک بھائیوں ویلکم، آپ لوگ آ جائیں ضرور. ٹھیک ہے، بہت مہربانی عرفان بھائی. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے عرفان بھائی نے بالکل سچ اور بالکل اچھی باتیں کی ہے. آپ کو دوسرا کوئی بھی بندہ نہیں بتانے والا تھا. آپ تو یہی دیکھ رہے تھے کہ کوئی 6 لاکھ کما رہا ہے اور کوئی 4 لاکھ روپیہ کما رہا ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے. عرفان بھائی نے جو بات کی ہے بالکل یہ حق اور سچ کی بات ہے. آگے پھر آپ کی مرضی. اللہ حافظ.